laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وجعل نبينا محمد خير الأنام. الحمد لله الذي جعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس، وجعل القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. ونصلي ونسلم على أفضل الخلق سيدنا وحبيبنا طبيب أمراضنا المصطفى الأعظم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه وسلك مسلكه واعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحياتي وأزكاها قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ثم بعد ذلك أسأل الله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان المبارك، أن يجمعنا كذلك غدا في جنات رضوان الله خادمها والجار أحمد والرحمن نشيها، قصورها ذهب والمسك زينتها وزعفران حشيش نابت فيها. آمين. علي جياب الله يتي الله تبارك وتعالى سبي دعوة الإسلام ودين مكة وسبي النبا دعوة الإسلام النبي جميع محمد صلى الله عليه وسلم ودي مقرد مقبده من دلين سبي دعوة مقتمين الإسلام ينكوجي وودي خير الأمة ودي دعوة مقت خير الأمم دعوة مقت بوري مقبده مقتالوجي yawtunooɗi e ɓadondirɗi e ɗeɗo mofte islam. O ƴetti alqur'anare men nden, deftere men teddude nden, o waɗi nde complément, mana ko nde timminde, ko nde ɓanginde, ko nde firo ɗeya defte immorde tawreta on e injila on. Aray hiɗen du'ano annabijo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo allahumma ɓeydu jam e kisiye e makko, kanko e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e dendagal julɓe taaɓiɓe sahaɓande annabijo e sahaba en ka islamu ɗo ha ñande allah taggeɗiɗo leydi ko roni ko woni e dow mayri kon. aray si ɗon feƴƴi mi toro allah yo allah moɓidira en nin kadi ka aljanna. Aljanna mo andanɗa hoore ma ngalu aljanna on ko yurmede allah. hoɗi doyteɗo on ko annabijo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, itto deteɗo wula on ko allahu tabaraka wa taala. aljanna mo andanɗa hoore ma kuɓeje mum fuu ko kanŋe, ɓuurengol ngol ton ko misku, piindi ɗin e daɗɗuli ɗin ton ko zafaranul hashish nabi tun fiha. aray si ɗo feƴƴi mi hiwro ngoɗo hiwrango islamu yanko teddungo waɗango barki, mi wiya kisi e allah e moɗon, ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullah. aray min yaafino min gantino to ngaari men ma habasana illa al uzur. to ngaari men hewtugol ɗo ka leer ka min habbano ɗon, si wona nganto ɗule ko embouteillage on no gelorɗen ɗum, ɓaawo min waɗi ko fanɗi wo leer goto e mintaji 10 ka on point bambeto 1 heure 10 minutes miɗen ka nder embouteillage ɗon. aray ɓe laafi jama on yaafoto e ceernoɓe tawaɓe no maako de ɓen ɗo cheikh Mukhtar ari ɓe yewtude yewtere kendere, hay si e yondinorɗo nden ɗon tun yonayno. kono si haqqillaji yimɓe ɓen no yewta hiɗi faami hiɗi fiɗi ko menen e kaari hiiri data ma ko menen yadata, si tawi ɗum ɗon sanzi hasi kon haqqil bani adam wa khuliqal insanu da'ifa. neɗɗanke ko taga ɗum esprit bani adama on no yaawi dirtude. ɗo andi ko ɗum si wi'a bani adama no yaawi yiɗude, imo yaawi yiɗude, imo yaawi añude, imo yaawi weltorde, imo yaawi tikkande, imo yaawi faamude, imo yaawi kadi lumdade. ko ɗi fof Allah hawtidiri nder aya on wa khuliqal insanu da'ifan. neɗɗanke on tagama ko lowu ɗum, mana moralement, physiquement, logiquement, mana ko wiyete tarbiyatun wa fikran wa shu'uran. neɗɗo on ko lowru
aray inchallah ɗuɗata ko yewtiten dal mi yewtida e commission da'awa on aray ñande goo kadi ara wona fewdo o saay ɗo ɓaawo ara e yewte mawdu on ko yaaji fayda komi ɓuri faalede yo faame nder mawdu on koko yowiti kon e oɗo 24 e 31 on kono haray yewtugol fi bone fewdo bone on tigi sa watnani haqqil waawi wasi a pindinay haqqillaji woɓɓe goo ɓe finanano bone on ko waɗi haray yewtugol fi 24 on e nder mois de décembre ma yewta fi 31 on e nder mois de décembre on sa watnani haqqil ɗum andintina e woɓɓe goo ɓe andano sabu sattede saare nden haɗa no ñoƴƴitiɓe ɓe anda fewdo koye lewru wondu ay wona si haala kan noon woni fi wiyete kon fi fadail asima tawi haala ka yalti ka weeyo ka juuliddaji ko 24 ka hutubaji ko fi 24 ka hoore laawi ko fi muɗum ɗum hawnaki andintina woɓɓe ko ɓe andano ko ɗum karma ko jogono waajo e leydi ka woɗɗa en ɗo ko yewta fi zina capital ngal noon ko capital andirangal ko wiyete intisharul fahisha sakitago jina freetown e nder ko yewta kon o wi hey kono yo julɓe jina jeeno ngon sakitike ndi leydi meɗen ɗo mo hoolaki daare baaru jina waɗama nokkel kaari o tindini e travaux kaarijo e bâtiment kaarijo hakkunde immeuble kaarijo mo yehi ɗon Allah hollay mo ko hawno tawi goɗɗo no joɗi ka sera bandijo o jindi e sarden haa ko koɗo mo ɗaɓɓude ka o tuuyo harmuɗo jina o heɓaari nde ñando nani e konngol karamkojo ko hoto taw wi min mi yetti Allah bandi mi ari o bayana ɗo ɓaawo mi wawi andude kam heɓoya jiɗira bandi istadalla bil khayri lirtikabil ma'asi o dallinori o tindinori moƴƴere nde ceerno on faandi on o yanoyi e bone on sifa on ɗon probléme aray ceerno on kam ala bakkatu ka allahu tabaraka wa taala sabu honɗum wa ma uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ko faandi ko fi yo moƴƴu kawral ngal ka Allah jaɓingol yimɓe ɓen e selingol ɓe ɗum koye juuɗe Allah woni kono kan aray jeyaka e hikmatu da'wa on ñeñal ngal ka da'wa sappagol bone on tigi tugga hondu wiya ko ɗo heɓoto si wayiri noon ɗum ɗon findina e haqqillaji woɓɓe goo ɗaaninoɗi e yahugol ndaarasi ko noon woni donc ɓe mutoya noon e nder muɗum mbaweɗen andi cheytane oɗo wa kana cheytanu lil insani hazulan cheytane oɗo o naɓay neɗɗo on haan ka o tunata ɗon o ukka mo ka nder tuundi si mise ɗen ari o accida joom muɗum e mise ɗen o woppowo hazulan min al khislani ani kanko ko woppowo haray si iwi ɗon attaque mawdu on direct ko toɓɓe tati woni nder windande men nde aranu ɗum ko da'watul muslimina ammeten ila tamassuki bi dinihim alhanif wal iktifai wal iqtina'i bihi والشباب المسلم الغيني خاصة ko noddugol julɓe ɓen taw julɓe adna on fof se jooɗi ke concaser ɗo ka markage ibadu rahman ɗo e wiiɗe yewtude julɓe aduna Allah ɓen fof no gasa goɗɗo goyna ɓe no hooli hoore mum est ce que ɓe wowlay ɗo Konakri ɗo aduna on fof nana aduna on fof nanata kono allahu tabaraka wa taala o yettinay anniya no gasa kadi aduna on fof nana si o yehi Jamaïque on nanay konngol wolanongol Makka waɗi duuɓi wulure e temeɗɗe goɗɗum hande goɗɗo no dari e mimbar no jogi micro no fillitongol konngol ɗon kaa o wiya Bilal makuno Muaz bun Jabal makuno sayyidina fulan wa fulan wa fulan kala bali ɗe joɗi Konakri ɗo iɗen fillitare ko annabi Isa yewtuno bani Israila ka hakkunde annabi Isa e annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon enregistrement historique tariha waɗa ɗo ko duuɓi temeɗɗe jowi e capanɗe jeego alal aqal ko ɓuri e famɗude se wi annabi Isa wi'uno bani Israila ɗum ɗo ko tawde wowlanoma Allah waɗi barke konngol ngol yehi fiyen ɗum si tawi heɗen fellita wonde se laaɓani julɓe ɗimmoɓe men ɓe reedu
la'alla Allah tabaraka wa ta'ala o hewtinoye ɗum e woɓɓe goo ɓe tawanoka ɓe faama ɓe gollitira enen heɓe moƴƴere nde gila e jam'iya waɗɗo markas on jam'iyatu ibadurrahman on o heɓa moƴƴere nden hippuɓe daawa on heɓa moƴƴere nden iwruɓe ka woɗɗiti ari tawa yewtere nden heɓa moƴƴere nden wowluɗo on kadi no cheikh muktare wonno maake ɗini so wowliri lillahi wa fillah kankadi heɓa moƴƴere nden waɗi cheikh l'islam ibnu taymiya o maaki yingo ngon o wi ko baharu lugguɗo maayo uuyungo luggungo o maaki fanɗi gaɗuɓe yolagol e maayo ngon arriya'u fa dhalika albaharu allazi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu o wi yingo ngon ko ɗum woni baharu lugguɗo wonɗo e ilude ilande uyunde fanɗi noon hande golloɓe diina daɗuɓe yolagol e ngon maayo wiyetego yingo jarani llahu wa iyyakum min arriya yo allahu dandan woɗɗintina on yingo ngon haray ka toɓɓere ɗimmere en yewtay fi tahdiru shababi المسلمين من احتفال ما يسمى بالرابع أو الخامس والعشرين ديسمبر رنتينغو سوكا بجول بين ما او فونكسيونير من كو جوغي دين كادر بي ويبي كو جول بي نوتي بي كالي درابو اسلام رنتينا e tawtugol enen sukaɓe julɓe ɓen e fonctionnaire ɓe julɓe ɓen lagine ɗo tawtugol 24 et 31 tawde ko keferaku laaɓunde ka sakkitor ɗum mi waɗa wasiyeji seeɗa pullo fu tawi sa jaɓitay tagallere e juuɗe paykun a jonnaymo gorore so tawi en duwaka wadde 24 et 31 haray ko feetoji honɗi woni feetoji dagiɗi e islamu jeyɗi sabu no ga kadi a ayad mustawrada no ga kadi feetoji importaɗi hara ko bidiyayankoji ɗi julɓe kadi considéré kadi wonde ko iidije ka l'islam tawana l'islam ɗin kadi ɗin handi ɓanginde wona ye wonu mon e ɗum 24 on e 31 on tawa julɓe kadi no fiɗi goɗɗum ngo kadi ko perdinta jommum wano o jom bente wano o mawludu wano sappanagol laylatul kadri on jemmare heftinde ɗum ɗo kadi en andi ko piiji ɗi yimɓe hittini ka meɗen ga tawa ɗi ala lasli bal si tawi iɓe jokkiri ko ɓe jokkiri ɗi ko sabu maaro kon e tewu ngunden ñande wona do yiɗugol Allah e nelaɗo seede kadi se laaɓaniɓe ɓe reedu no wawi enen tigi ɗe wawi hebde moƴƴere muɗum min hecciyanki goɗɗo no dina wonɗo Afrique du Sud South Africa wonɗo Afrique du Sud o noddilan téléphone soni mi takki ka noppi mi gandi hay kodon mi wowa hebde appel irowo ton o wi assalamu aleykum wa aleykum salam o inni ko ono woni oustage Mombeya oustage ɓe no ɗuuɗi Mombeya hombo e maɓɓe fay hay ɓe ɓe keebaɗi enno de ditinga fo ɗum fof ko Mombeya ko wiyeteno Mombeya diwal Mombeya ɓawo ɗo Mombeya hoore fello hari ɗum no yeehi ha ka wiyete dara labbe ɗon fewɗo ɗo ha labbe ɗeffere ɗum fof koye Mombeya kontano wiye Mombeya e Mombeya hoore fello ɗum ɗon fewno asilama ko fewno mawɓe men ɓe ñinnuno islam on e nder Fouta Dialo har ɓe jogino ɗum keeri ɗon mini ko homboye ɓe Mombeyaɓe wo oustage Abdallah min ya ko min o wi hiɗon waɗi débat onon e mawɗo chrétien jo mi humpitike wonde on mawɗo ɗon e yewtere makko wonde waɗi duuɓi 40 ka coykiru ene eɗen mari sifa ɓen buyi tawi mo fesude kadi ka téléphone mini on ɗon ko bajjo yiya taw mo sanusi chrétien on ɗon ko goto anda taw mawɗo amma noon sukaɓe tawoɓe ina jokkude chrétien ɓen sabu intérêt aduna ɗum no ɗuuɗi hande wona fi koyen fulɓe ɗum heɓike meɗen heɓike on tuman o hini mi weltanike on débat on mbiɗo andintina on ɗo toɓɓere wotere fii yeeso ɗo yewdude sifa ɓen ɗon jaɓu takkande ɓe damir teddingol ɓe ko wiyano ɗon konka débat onon wiyemo an faami tawi kanko ko ziyada makko on noon mi weltori mi jaɓi waddi kadi aya qur'ana wo Allah wi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan wolaneɓe konngol walotongol e ɓernde ta teddingade layifu on tuma mi anditi ko imam maliki maki kon in anta akramta allaina in anta akramta alkarima malaktahu wa in anta akramta allaina tamarrada sa teddini tedduɗo haray a hettimo sa teddini layifu o sikkay o ɓure donc ɗum noon ko ziyara ko ɗum waɗi haray on tigi no yiɗi jonnugol numéro téléphone mum on
ɓaawo ko ɗon jogi ɗen voix ɓe mana wasila ɓurɗoro yawde on fi en communique haray si on tigi nani ella e yewtere nde on tigi yewti haray on tigi no wallimi dande falditeede 64 on 67 05 03 64 67 05 03 capanɗe jeego e nayi capanɗe jeego e jeeɗiɗi fus jowi fus tati ɗum woni 64 67 05 03 arten e mawdu on aray toɓɓere aranere nden andintingol e enen sukaɓe ɓen jogitagol enen julɓe ɓen jogitagol diina men kan fal naktafi bi dinina wakkilo ɗen yondinoren diina men islamu kan ka diina ka allah tagiri en fi muɗum o arsiki en kadi jokkingol en kan ɓaawo koye moƴƴere makko kanko allah o jokkinta goɗɗo peewal o yeetike en ka qur'ana o wi'i man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ka kala mo allah faandani fewnugol ɗum o yanñana e fondo makko on oɗo islam abdullah ibnu abbas tindore ndaha mofte ɗen hibrul umma on radiallahu anhu o maaki wonde kayfa yashrahu llahu sadrahu lil islam o wi ko honno allah yanñirta ɓernde jiyaɗo makko on wonande oɗo islam allah wi yaj'alu llahu hubba al islam wa tanfidi awamiri l islam fi qalbihi ta'atan wa tahdiran o wi kanko abdullah ibne abbas honno allah hebbiniritta ɓerde goɗɗo islam yashra sadrahu lil islam allah yanñay fondo mo o faala fewnude wo o yanñana fondon islam ibne abbas maki no allah gerdata ɗum ko allah hebbinay e ɓernde neɗɗo on yiɗugol islam on allah yiɗinamo kadi jokkugol ko l'islam on yamiri kon allah yiɗinamo ɗoftagol yamiroje islamu ɗen e rentagol e ko l'islam o rentini ton e mum ɗo ko poyin aranon si allah yiɗi jiyaɗo makko o waɗay ka ɓernde makko ɗo yiɗugol jokkugol islam on rento e ko islam o rentinimo kon e mum ndaare ɓaawo annabijo sallallahu alaihi wasallam o feri makka o seni ke madina ñande ayatul hijab on jippinoyo sonnaɓe mbuumu ɓalli maɓɓe ɓaawo tawde sonnaɓe julɓe ɓen ɓe yiɗi diina kam fewndo on saayi ɗon ɓe waawa jidirawo ɗen jogii fewndo ɗo catastrophe oyi sonnaɓe ɓe andanta hoorema no wayi wa coura masuɗum hake ko metti contrôle ɗe famine nden ñande ɓaawo allah jippini ayeje ɗen yudnina alayhinna min jalabibihinna wal yadribna bi khumurihinna on ala juyubihinna ka suratu nur ɓe piiwe maɓɓe ɓe jippintina e maɓɓe ɗe banaje maɓɓe sudda e ɗe ɓalli ɗin nden ñande nene aicha maki rahimallahu nisa al muhajirin al awwal allah yurmini ɓe sonnaɓe feruɓe worɓe feruɓe yi makka ari ɗo ka arande laawol lamma anzala allahu qawlahu ɓaawo allah jippini aya on wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna shaqaqna murutahunna wahtamarna biha nene aicha maki nden ñande ɓe seeki banaje maɓɓe e ridoji maɓɓe e kunsasiji maɓɓe ko ɓe jogino kon ɓe waɗi ɗum burmusuji ko ɓe sullira ɓalli maɓɓe o wi bimbine ñande tawi saare madina ne fof no niɓɓiti hino ɓawli a yiyata hay ɓengu ma son fotti koye landomo ko ha homboni limaga li annahunna fahimna ma anzala llah wa habbabna tanfida amra llah par ce que ɓe nani ɓe faami ko allah wi kon ɓe yiɗi kadi gollitirgol yamirore nde allah yamiriɓe ka eɗo sikkude ko mere darni goɗɗo 113 yimɓe contre te wulure yimɓe manko ɓe seeɗa woɓɓe wi ko 109 goɗɗum woɓɓe ni ko 109 goɗɗum en tout cas ko julɓe 113 darti wulure heefere ñande badri eɗo sikkude ko honɗum pusata neɗɗo haa ngo waɗa ɗum ko al imanu billah wa hubbul islam ko gomɗingol allah ngol e yiɗugol islam sinani ɓe wiya awa allah ɓaylimorne ko nin balance ɗiɗi haray ɓe ngal ɗo yafano men ha min ɗuuɗa ɓurani kono ɓe darti ndaare ñande annabijo sa sallam yamirnoɓe ɗo sahabaɓe ɓe feru ɓaawo nelaɗo yamiri dufa ula on groupe arano on yo feru makka o yaha habasha ɓaawo julɓe ɓe ɓittinama ɓe faaɗinanama makka ɓittoriɓe nelaɗo nodduno yoga e maɓɓe sallllahu alih w sallam ɓe maki ono fere woɓɓe wi ko ɓe 17 to ferno
sappo worɓe e jeego rewɓe woɓɓe ni ko ɓe sappo e jeego woɓɓe ni ko ɓe nogayo seeɗa wallahu a'lam kono ɓeeɗo ɓaawo ɓe feri nden ñande hari ko ɓe mari e maɓɓe janguɗo waawuɗo firtude mas'ala islam no naniri on mas'ala on ɗon e nelaaɗo sallam tawi ko gooto pet Ja'far bun Abi Talib nelaaɗo waɗi mo ɓe maaki anta mutakallimuhum o waɗi ɓe ka jamaatu tabligh kamɓe kaɗa anndi on sunna ɗon hay si tawi ko heddi kon fof no wayi kono on sunna ɗon ɓe fijiraari on ɗon sunna si sappo yalti ma nogayo yalti haray gooto no halfina konngol goɗɗo wolata si wona on ɗon wolanta ɓe so falji ɓe laaɓanamo reedu ɗum kadi ko jeeya ɗum e sunnaji ɗin e adabuji da'o ɓe waɗi Ja'far bun Abi Talib porte parole on ɓaawo Qurayshiyankoɓe humpitike wonde julɓe ɓen feri yalti kamɓe kadi ɓe formi délégation wil molanaji ɓeni jokkitane en ɓe ko naɓi on noon kon ko artirgol ɓe ko satti o ko satti ko taw ŋaccuɓe kon arde e maɓɓe si ɓe hewtiti ɗole kadi ko wareteɓe on qarar ɗon on décision ɗon ƴetta ka daru nadwa ka conseil des ministres Quraysh ɓe ƴetti on qarar ɗon on disposition ɗon bon ɓe waɗi délégation ɓe waɗi coñci ɓe waɗi ñaameteeji ɓe waɗi neldareji molanaɗi wa yamkuruna wa yamkurullah ɓe eɓɓude no ɓe ñifinina l'islam o Allah kan no eɓɓi no l'islam o ƴawra annabijo sallam hakke ko maafi ɓaawo mo andi waɗaɗo porte parole Quraysh on ko Amru bun al-As ko waawuɗo haala fasihul lisan balighul kalam lazizul qawl ko weluɗo haala laaɓuɗo ɗengal ceerno neɗɗo ƴoƴanɗo ko ñannejo haala wiyete Amru bun al-As nelaɗo maafi ɓe maaki Allah ko satti o ko satti dow fewnu Amru bun al-As o duwa on jaabi kono Allah acci haa ngo yiti woyas kefera ko wuntaw ɓaawo délégation sahabaɓe hewti Habasha Najashi lamɗo on ko kanko laami église on kanko laami kadi dawla o o werni sahabaɓe o wi konto yorɗo ɓeni ko Makka eɗen jogini diina amen o gasa o sikki ko diinu nasraniya on o werni ɓe ɗon délégation Makka on kadi hewti e nder ɓe balɗe ɗon huni laawol kono ko lanɗo ngandiri o délégation ɗo wuufa ko selli tawi ɓe addori jawle e neldareji o wi mare ɗum fof tawɗa won ɗum addi on ɓeyni ko cukaloye amen no feeñi Makka ɗo yennayi koye ko kawri mawɓe mum wo ko honɗum ɓe wiɗi wo ɓe piyi mawɗo wo ɓe piyaari mawɗo e honno ɓe yari beere o woyi wo hey tigi tigi on lanɗo ɓe waɗi ella molanaɗo ɓe taw menen ɓe mari sanamuji ka suudu Kaaba 350 sanamuɗum 360 idoles autour de la Kaaba ɗiɗo fof ko reweteɗi minen min heɓi fayɓe ɓen inni ɗum ɗon kan na diina kamɓe ɓe addi diina reweteɗo gooto ɓe wuuli inde reweteɗo gooto on tullanɗon maƴƴi o inni ɓe wuuli fi reweteɗo gooto ɓeyni hi wawa acce hakke est ce que na e gonga ɗum sabu reweteɗo on ko gooto Amru bun al-As o waɗi ko pullo Fuuta andira ko kanko o nodditi délégation o wi tinden ɗo eɗa andi ko ɓuri kon si fulɓe Fuuta noddidiri sera yogaɓe o moƴƴinoyte kon ɗon heƴata e wureere sina ɗum hanno on fof mako ɗon ko ɓuri kon ko janfa ka Allah fiirinta kadi tawano janfade ɗimmoɓe mum ɓen kono janfiɗo ɗum wo kadi marsi men enen ko non wawde on tuman ɓe noddodiri ka sera Amru bun al-As inni heyi ɗo en ne'idaka e fenade kono be fene ngal gerduɗen ɗo wo ko be fene sabu lamɗo nani fii Allah maɓɓe gooton tun o tawtiɓe ɗo si en fenaari waddidiren ɓe en wawata hettude ɓe ɓe gawa ina jonnita fof e mum ɓe haldi ɗon ɓe moƴƴini fenade ɓe jokkintin ɗo yo Allah fiirinɓe waywa ko fenete ɓollajine ɗo andi guine fof halday ɗo fene ha gasa ɓeyna julɗo go a waɗne ɗon Fatiha laaɓi ɗiɗi Fatiha laaɓi ɗiɗi en fof en haldi en fof tinde ɗo fenade ko fenade kono ko nde martata yo Allah waɗu barke mayre ɓe nawa Fatiha faami ko ɗum waɗi adna on fof ko lajine tun Allah waɗu barke fenade ko ɗo tum waɗa barke puisque ko julɓe ɓen woni fende
ɓe yilto kadi ɓe duworo ko ɓe duworto domugol baraji ɗin ka Allah wonde Allah fiirin fenande Allah moƴƴinande kadi hande moƴƴande ƴufa ha moƴƴa nde wonto ya lorra e hoore maɓɓe wano fenande wontirani e nin lorra hande kadi ɗumen ɗum e majjaka ɗum ka tallal lakke ndi leydi ka diina o ka dawla o ka huwodire o ka kawte o e kenɗe ɗen fo ko tawde guine yenjo on kan o welama fenande ka ɓangal diina no ɗo wuufuɓe fenande laaɓunde pos hiɓe ɗaɓɓi kadi jama ko walla ɓe hoore nden fenande ɗon ka wuufanode kadi ɓooyi kono ɓe tawi joni nde ala marsuɓe oliye ɓe ƴiritade ko fenande ɓe ɗaɓɓi jama ko siforta ɓe hoore fenande nden salatul fati tijjaniyankoɓe ɓen puisque ɓe jogiti ka pinde maɓɓe ko selli key wonade kadi tijjaniyankojo manamanajo kona kedi woli ɗum ɗo kanko e jikkiriol makko e hoore majjere ko karamokojo ceernoru maɓɓe sincuɗo laawol ngol on mi woni o wiwde cheikh ahmad tidiane cheikh ahmad tidiane ko kanko tigi wowli ka deftere wajjere nde o windi ɗen no wiye jawahirul maani honɗum o wiye mayre o wi salatul fati laawol gotol hino ɓuri alquran laaɓi jeɗu wuluje jeego ka mo jangi salatul fati laawol gotol imo mari baraji ɓuri janguɗo quran laaɓi guluji jeego joni noon kamɓe tigi ɓe miiji tigi hamɓe tawi nden fenande ɗon fayda jama on accinde jaɓude oliyeɓe ƴiritaɓe ko ella noon awa itten ɗum ɗon daren kadi ko heddi kon koɓe ɗaɓɓi supportere kadi tappale kadi ko tawta ɓe wallitoɓe no wiye chia wallitoɓe jinganaɓe nden fenande ɗon nde ñiiɗa kono wallahi lazim mo waɗɗike bugu e hoore ngayka ko o suti kanko e bugu ko on to ka nder ngayka konko fofi bon joni ɗum noon ko ɗaɓɓugol falji ha ngasi no ɗaɓɓande faljol mum ngol kadi supporter ala na kilisagol ɗum ko angal kulol Allah on faami sina ɗum no laaɓi post parce que na ustadjo hay goto na madrasajo na wahabiyajo hay goto no ɓe wiirta noon wolingol konngol ko ceerno sincuɗo laawol ngol on tigi wi'i womi jonni o salatul fati no ɓuri alquran laaɓi goluji jeego awa ɓe jaɓa ceerno faji kono ɓe wi ceerno fa jaaɗi wo ɗum ko non woni ɓe ɗaɓɓude firo kadi ɓe ɗaɓɓande ɗum firo kadi fiino ɗum welira jaɓirde kono ceerno fenade metti jaɓude hande ka meɗen ɗo min hanki min e paykun an fu meɗen ndara filmu ɓo wonni paykun meɗen ndara ɗo filmu karate on faami filmu karate no fijude meɗen ndarude bandir num iwtiri ɓaawo acteur joom ɓawre ari nangiri acteur joom ɓaawo ka keeki ɗo hilbimo ha yoori no faalamo tufude acteur jo wayliti ɗon koyngal mum ngal yawti hoore makko nden kanko acteur on ngal yawti hoore bandijo on ngal tappoye bandijo on ka keeki ɓaawo ga bandijo on helno kenduɗo yayi a filme ko ɗum aboubacry mo angini o yimi baba ɗum ɗo noon ko fenande mi miijiti ko bobo wonni wo baba ɗum ɗo noon ƴee ɗum ɗo noon ko fenande baba mini o oyi ɗum ɗo ko gongani ko filmu ni wo baba ɗum ɗo ko fenande billahi tallahi billahi ɗum ɗo ko fenande o yeddilan direct ɓayle na hadisa ko mi adda sanad na ɗuma mi tawi yo mi jaɓamo min e mari gonga fenande woniɓe trompite wuri ñobbi ɗum ƴetten ɓurano jangge joni noon kumpay ko wawu ko yiwde koyngal ngal ka karati ka filmu ko fenande a yeetoto kum wonde goɗɗum waɗi ko ɓuri ɓurano o jaɓa fi ko a ben makko o joɗo to nuddi to woɓɓe ɗiɗo kadi no yewta yimɓe ɗiɗo yiɗuɓe ngol laawol ɗon hiɓe yewta ni o yeyni wo ceerno woye heɓimo de madrasa o no yalti ɗo koye janga wo salatul fati ko fenande ɓe germi ha sonnajo makko yalti wo he ceerno en tertel ñowgol yimɓe si tawi ko fenande si tawi ko ɓe wi kon koye fenande on ɗon ko fenande ɗon andi goɓɓe maɓɓe no julna ka juulide ka juulton ɗo yahe onon e on maako ɗon terto ɓe jooɗagol ɗo wolgol inde ndu ɓawma o yeni mi landaki ma wasode ma nejo ɓula musuno yaaki feƴ kada suudu on faami ñande goo on ustajo no feƴƴa tun sonnajo noddi muɗum mum woyno ɓe wi ɗon ɓen ko fenande wowli no feƴƴa noddeɓe maako ɗo womi landaki ɗo donc si fay ɓen watti faamude rewɓe ɓen watti faamude ko ɓelle wonano trompede ko ɓe wonano junjede waɗane rondo mi junjane mi tañini hande kadi moƴƴingol ɗo fenade jonna jama on ɗum e laafi ko ɓuri moƴƴude yontiki irrito ɗum ɗo no ka diina men eɗen konti ɗum diina kono jaa ko fenade ala lasli en tertike ɓay ko gonga on duwa jokkede
alhaqqu ahaqqu an yuttaba gonga on hani ka jokke kona fenande Shia la même chose kadi ko nyoli kon fop ko catégorie goto si lingil walti tewu walti nyamakure walti jakature walti haysa nabiri gotum ka kombos konto walo ito ko kungotum ka ko nyoli kon fu no nyoli kala finde kal islam wiyande ko dina kal islam taynande finde alkitab wa sunna hara ko aqida batila fasida la yuktaba hara den don ko finde bonde majjere ndi hanaka jokkede Shia kat no jogi dum hibe andira yennugol sahaba be nelado be be andira yennugol sonna be nelado be defte mabbe no joga kasetiji mabbe no joga video ji mabbe direct no joga yawbe ka leyde mabbe ka dawlaji ka be dudi do yeyi hayiri gite mum den no woda be andi fu no andi dum honum be wadi wargol jodo joni buma fenande hombo nani hande mede yenna sahabajo men nanari angida yenna sahabajo fatta no yenna sahaba be ko bayara ya lutingal mum on duma hande kadi ko mawbe be contre sunna contre shia ko hadi yenna kono ko abi yennobe karamo ko be maben e defte mon den e finde maben ko yennobe sahaba bal antum tukaffiruna ahla allah subhanahu wa ta'ala onon ko hefe dinaybe yimbe allah be awliya allah al awwalin sada wole fi waliyujo kadina do ko sahaba ben nabi gebal waliyanka ko aramanda be yennay jonno be kadno modinde argument chrétien kadi no ari homi do kadi ndi leydi lagine do yalla webe wallude ala ko ala indi ala ko ala indi fiji il faut no ndi leydi enen ko ari woko tooli kono problème on kadi ko buri hulbinade ko enen julben tigi ghazul fikri no nangi psychologie no nangi puisque enen tigi taw e runku faamude ko hondo duwa de daranade karri oro islam ndare kongol no wole lagine do gol sella haqqil hisuki jabata kongol gol kono kongol woni marsude ore lagine do julbe ben ko julbe jelori lagine der temede don cappan e jeenayo e jeedo n'est-ce pas 97% musulmans ngini donc be ona julbe ben ko combien de pourcent 3% woni chrétien angini ka ok ndare hakunde o 97% et 3% on ko hommo fere munde woni marsude ka public lagi ko fere 3% on mi se den noy kene d'abord taw hay définition on ça l'indique la Guinée est quel pays la Guinée est dans quel système politique la Guinée ko système politique on bodia ko be nema le pays est laïque la Guinée est laïque est-ce que ko gonga est-ce que c'est vrai que la Guinée est laïque? Non. C'est l'État guinéen qui est laïque, mais le peuple guinéen est musulman. Ko laamu ngul la Guinée woni laïque, ko laamu la Guinée ngum wi men jettanta dina nyaawore. Men nyaawita dina. Menen ko sariyaji di porto moƴƴini ɗin ko ɗin men nyaawita. Seede non haaju amen ala e dina ko ko tooli. Ko wiyete laïcité al ilmaniya. Beɗen fonna kadi dinaji ɗin fof en pied d'égalité. Men ɓurnata dina e wonta e hoore kaya. Ɗum ɗon ko ɗum laamu ngo ƴetti kono est ce que ɓiɓɓe lagine ɓen ko ɗum ƴetti population ko ɗum ƴetti peuple on ha ɗum ƴetti peuple on ko ƴetti ko 97/20 e musulman capanɗe jeenayo jeeɗɗi on e nder temede ɗon ɓeeɗo wi kamɓe ko ɓe julɓe donc accem jonna on dalil on wonde konngol ngol ngo sella wonde lagine ko pays laïque gouvernement on woni état on woni laïque mais leydi ni ko ndi leydi julɓe na seede no leydi ko ndi leydi julɓe ndaare wano ko élection feƴƴinooɗo ɗum parti ji ɗiɗi yawɗi ɗin deuxiéme tour fiyoya parti feƴƴu wona politique gonmi no yewde ko misal mi woni haɗude parti ji ɗiɗi yawɗi ɗin deuxiéme tour parti liɓaɗo on ka deuxiéme tour ka premier tour hari mo hacciri parti gañoyɗo mon ka deuxiéme tour 18% ka yaha kono ɓaawo tun no wiya si tawi tun ɓurdigal waɗi ka constitution ka code électoral wonde si tawi accirama ɓaawo ko buyahi pourcentage candidat on si waɗama divisama par 100 haray hay goɗɗo feƴƴiɗi ɗon goɗɗo 30% ko ɓeɓe yaha deuxiéme tour ok deuxiéme tour o yahama ka deuxiéme tour no wiya hay siko voix goto goɗɗo feƴƴiri
code électoral lagi non constitution électorale on loi électorale lagi non no wi haysi ko voix goto candidat goto votuɗo militant goto votuɗo oɗa parti ɓurdi haray o laami kene joni noon ɗi parti ji ɗiɗi yawɗi deuxiéme tour ko pourcentage ji jeloni hakkude majji fi o ya parti gagne ko 2% ka 42%, 38%. Donc, 2% de différence. Ene e wawi jaɓude ka élection oɗa foliri oɗa 2%. Donc, il mérite à être le parti, kanko doit wonde parti lami ɗon ko candidat on ɗon parti, il mérite d'être le chef de l'État et le président de la République. En jaɓi ɗum ɗon ka pour dire ko goɗɗo 2% on ɗon handi e laamagol e fewjangol leydi ko hatta noon jaɓey pour dire que 97% on doit avoir. C'est là son famille de 2% on fait et Njabi on fait on fait les 2 voix. 2% on il mérite. Pour dire que 97% on doit aller de quand on dit Ardagon. Ko goɗɗum waɗi ɗon ko julɓe buyso ari ɗe jinda ɗo e kaftade jume yaha bayanaji yaha idi hora humto e ganda ko joɗi kon e hoore meɗen e ganda fe e ganda ko joɗi kon e hoore men goɗɗum moƴƴinama ñoƴƴi en ko hulɓini kon kadi buy e julɓe ɓen kadi anda goɗɗum no ñoƴƴi ɗum hay wonɗo soƴƴade andi ngomi on no e jaam kono wonɗo soƴƴade anda ngomi ceerno o yangoto hande ni enen julɓe lagine ko ɗon fewni ndaron wano justice lagine o piiji ɗiɗi ko ɗi mande diine ngol konngol allahu akbar konngol qawlu allahu akbar ko shi'arun li raf'i azamati l'islam ka ko symbole ko mande fi townugol mangural islamu ngal kala ka julɓe woni siko hawni waɗi julɓe wiya allahu akbar ko ɗum waɗi ka l'islamu ñawata ka tribunal ka justice suudu ñaawirdu ɗum si ñaawowo no ñaawde si heɗitiɓe naati e sonkugol fiyoɓe fanko kon ɗum wiyete allahu akbar hey on sonki si ministre ɓe ngari waɗangol en yewtere ɓe noddi en ka pale si sonkama si tawi kaka centre islamique nodda kon ɗum wiyete allahu akbar écoutez-vous asseyez-vous hey joɗe woɗogo allahu akbar ko allahu akbar wona weede ka puisque ko tummodira julɓe joni noon e leydi ndi 97% musulman suudu ñaawirdu ndum si tawi sonko waɗi nder toon ko honɗum jama o deƴƴinirite aljaras taleru ndum ka taleru ndum ko honɗum représente ko église on aljarasu tumassilu maga aljarasu yumassilu alkanisa wa qawlu allahu akbar التكبير يمثل ماذا الإسلام habbirango ngon ko représente ko islam taleru nun ko représente ko église on donc jakaka justice meɗen si tawi sonko waɗi ton e leydi ndi 97% musulman no gasa magistrat o greffier on procureur on avocat no gasa ɗum fof ko julɓe kono si sonko waɗi nder ton ɓe wiyay wota goɗɗo wolɗo inde ko l'islam jeyi ko nde adde taleru ndum kelen hey taisez-vous fanke kelen anno feetu yaha ɗon tawano sonkede ka suudu ñaawirdu daroɗa wiya ittaqullah craignez Dieu le tout puissant allahu akbar taisez-vous sa wi ɗon allahu akbar sison ina to mais c'est quel fou ça ko feetu ɗo hombo kadi tawi en ɗo kadi ko andita ko julɓe tawaɓe ɗo ɓe kadi nata he enferme le kan haala si yalti kadi ka quartier ga waɗen fatwaji wonde ko kanko waɗi ɗum kanko soki hoore makko ko ɗum winoymo allahu akbar ka ɗum woltaki a faami hande kadi na wi'ugol hihi mo mari gonga il est chez lui il est musulman il est dans un pays là où le peuple est musulman imo mari droit d'expression kadi de foi mo mari ɗum partout ka woni nder la Guinée en tant que guinéen julɗo ɗo wiya allahu akbar kono ko julɓe nga kondanata mo innamo ko ɗum nabmo wigol allahu akbar on o hettike ngal ɗo kanko e wasore nedi ɓe watta tawa mum donc c'est ko ɗum ɗon fof no tindini wonde hiɗen ɗo ko en julɓe kono jaka ko wi en julɓe kon fayda no wawa ko porte français jo wino comme Roger Garaudy ɓawo o yurnike dina o wi attention nous les musulmans c'est pas ce que nous disons de nos foi qui est important mais c'est ce que nos foi fait de nous
wona ko wiɗen konko en julɓe wona ɗum ɗaɓɓa ɓaawo e woni julɓe o julɗanka ko won ɗum waɗi won ɗum waɗi bi wonɗen julɓe bi Allah waɗi en julɓe bi fuɗɗiɗen islamu ko honɗum ɗum wontani so ngari hay ka fedde goonga ahlu sunna wal jamaa kulla yawmin nasdadu tafarruqan wantimasha sa ñande fini weeti wo ko naake ɗo ɗe ɓeydi lancuru e sertugol immiɗo yo mogu e wo on ɗon o nanayi o falama kan kadi jama o falama hoore yaagal goto na yo wolu fiyo e moobo enen ko yo lancu ɗum fulan la yuhibbu fulana fulan la yuhibbu fulana ceerno kaari ɗa kaari moodi kaari ɗa kaari enen ko lancuru tum bi Allah waɗi en julɓe e ndi leydi ka wonɗen majorité ɗo en yewtari taw fino moɓoroɗen fotten wuufen konngol gotol tawa goɗɗo suusata wowlude fenade hoore men 24 et 31 rowani ndeya fala nattude en ɓaawo seeɗa taw o anniversaire Bob Marley mawɓe no dixin ɗo ɓe feƴƴini alaji julde Allah yaafoɓe sukaɓe dixin organise conférence tawi min komi invité muhadir oustaz tawi ko invité oustaz Bokum ko invité e alaji Ibrahim Ba hafisahumullahu taala ɓaawo min yehi min waɗi yewtereji ɗi mawɓe ɓe huwodiri e Bemba fewno Bemba wonno gouverneur on ɓe jonni e Bemba kase ɗon Bemba heɓi ɓe yewtumo ka soso hango faami étant gouverneur de la Guinée ɗanni o weltorno gouverneur yagal ngal lamo eni c'est moi le gouverneur de la République de Conakry faami hakke ko ɗoy o weltorno wonnugo wi o wi awa ñangamadiru nangan mi waɗa ɗo anniversaire Bob Marley o je vais la fermer mi ferma e mo hango wuɗa ɓe ari raful dixi kanko tigi Bemba mawɓe ɓen filliti ɗum e micro kadi Bemba ari kanko tigi raful ɓe nangi sukaɓe onnoɓe anniversaire Bob Marley on ɗum ɗon nden hitande waɗari nder Conakry ko artata tawi ɓe huuli kadi ɗum ɗon waɗari minen min ƴette renseignement ko min wolde kon est ce que ɓaye wi beere yo accu ɓeydama yarede ka ɗiytike eɗen duwa renseignaɓe ɗum anden hi ko wolɗen kon battini si tawi ɗen wadde tun dawa hiɗen hadde tun boneji ɗin ente fasi ɗi ɓeydade e siɗi ɗuytade par ce que si tawi en haɗi bone on o ɗuytike haray firi gotel e piiji ɗiɗi firi wonde jaka ko faljunoɓe wonɗen wonno yendude Allah ɓe andi ɓe akkiti ka ma Allah waɗi barke konngol men ngol ɓeyde laɓɓinande Allah si tawi ɗen wajade no ɓeydade haray ko gotel e piiji ɗiɗi imma en wowlirari sabi Allah ma wolanaɓe ɓen ko muyanaɓe luttugol e keferaku ka ko gotel e ɗiɗo jonno eɗen hani tefude ɗum min jindi ɗo mi yiidi ay sukaɓe gendarme ɓe yaltoɓe raafu ɓe mi annidiri eɓe mi anninira mimini sukaɓe jangganaku ɓe yawgol hay e gettoji goo tampolji goo ya tefoya nden hitande ko anniversaire Bob Marley o raafula hitande ara nden ɗum waɗaka e Conakry si wona nokku gotum ɗolle kadi ɓe suuɗi no koya 24 on e 31 on mbi fuɗɗa wolede wano rowani ko 2011 ka en fof ɗen andi Allah foygintino probléme 24 et 31 Conakry ɗen andi sonko ngongo ɗuytino ka e ngal ɗo ƴette renseignement e juuɗe sukaɓe andi ko bare ko bare zamanu nangata kula zamanu lande e sukaɓe e ngal ɗo 24 on hoore ko wona wiyede kon fof lagine no satti feeto 24 on e ko wona wiyede kon fof heede no e ndi le pays est en crise en difficulté 24 on ko waɗa kon e ngal ɗo ko célébra kon lagine ɗo waɗi duuɓi sappo hari 24 on jonnari résultat wa oɗo 2012 mi jonna on preuve ji enquête on quand même komin waɗi kon par ce que min jogui sukaɓe jangganago woɓɓe no ara ko brayetoɓe arta finagol on faami heɗo ɗo amir maɓɓe o mawɗo duɗangal ɓeɗo no jeli min ɓe jogui sukaɓe goo janggoɓe ko ɗon ɓe janggata ha ñande go tum ɓe accita ardorgol senoogol neɓata ɓe sansa keppiru ndum neɓata woɓɓe kadi nawsa min simi jangga e noon keppir ndu na woodi mayro de min halda ɗum ɓen jokki ɗon woɓɓe ne yadde e keppiji janggol ka woɓɓe ne yadde ɗo e keppiji ɓe yuppayma hanka dambugal ɓe pooɗamoɓe haɓɓa ɓe ara ɓe fiima kettoɗen ɗon o faami minen tigi meɗen anndi ko Allah suuti men kon e muɗum kadalika kuntum min qablu fa manna Allahu aleykum ko Allah moƴƴi e meɗen on faami donc so landike sukaɓe tigi 24 on e ngal ɗo ko soni kon Conakry ɗo par ce que e ngal ɗo kadi hari wayri waɗi duuɓi nayyi
wiyaka beere lanni le 23 ma le 24 décembre kono e ngal ɗo pellet beere nde lannuno Konakri. Joni noon wiyama ko o 97% julɓe capanɗe jeenayo e jeeɗɗo ko julɓe e wi kamɓe ndi no satti hol wona wolede ko laamu ngu bonni leydi laamu ngu bonni leydi heppa laamu heɓaki ɗo kono a ɓiɓɓe leydi kadi heɓaki kadi andi ko pi laamu heɓaki yimɓe heɓaki billahi lazim ko ɗum lagini ɗo laamu heɓaki kono yimɓe kadi heɓaki ko laamu on famine donc no sattiri ni no ngaɗiri ni wandita sarde so tafa laamu ɓe Konakri no welde ko sadakaji ɗin accitanta haqqi sadakaji ɗin ke kartiji neɓama wiyede ceerno Samba Mombeya no makuno wota mo ñaama ñiiri sadaka koyɗol wota ñaamu ko jiibi ko hirsante korteji e koyɗi e ndurdanagal no windi ka awgirde malal ɗum neɓama waajede sadaka koyɗol ko shirku ma bida kono est ce que hari woɓɓe acciti min mbiɗa andi julide Konakri ɗo jumare be ɓe ittinayi goɗɗo ɗum kadi ko goɗɗo hoyɗata jumare ɓoynayi alkamsa ɗo alarba pammi hoyɗi on ɗo no anda wadda miranji 1 ñiiri nden jumare ɗo hoyɗa ɗo wo wadda kala mo faalaka hoyɗede yo yaltu leydi nden juulide ɗo mi rewi ɗon ɗe balɗe ɗo mi juuli ɗon jumare mi waɗ ɗo yewtere min on no wayi ɗum on julɓe fof no noddita on ɗa o ŋacci oye wayri ceerno hoyɗo won tigi joni ala kay yeede hani ko wowɗo hoyɗude o ŋaccama yeede bon hoyɗete ɓen kadi watti imposade joni min hoyɗola wo itte kanko hani mimo hoyɗiɗan ɗo wattatamu o itte kanko ɗon ɗo koko min ñaama min maafina ko min rondo min naɓa e juulirtaji ok joni noon iɗen jogii sifa nde sattedi ɗo e sifa o crise ɗo e wi laamu ngu bonni leydi e wi laamu moƴƴu heɓaki kono ha joni jama on no engagé yeddugol Allah ka e joni noon oɗo crise e oɗo situation tan gurna sattuɗan ɗan wuurɗen ɗo hiɗen ɓeydude yeddugol Allah ko wonde tuma habbiɗen lekki oɗo crise ɓawo Allah yewti en ka Qur'ana in uttum uduna on garta tun kamin haɗi on ɗon min gartana on kamin nanguno on ɗon o faami in uttum si on arti kamin haɗuno on ɗon udna minen kadi min garta e nangugol on ɗon yimɓe no sikkude ɓe ƴoƴi anda ko Allah tagi ƴoyre Allah tagi ƴoyre donc no ɓeydirɗe yeddirde Allah wo e ndiɗo leydi en leydi en peuple musulman en leydi tawayndi population ɓurɗo mawde on ko julɓe alqur'ana rentini e yeddugol Allah nelaɗo sallam rentini ka sunna makko e hino karamokoɓe no dari ɓe e yaha e Madina yeeya iwra ɗo yara waɗoygol bayana haɗoygol yimɓe ko ko wowlaɗo fof ko fiye ɗum ko fiye bone accu Allah yeytini ka Qur'ana onon haɗoɓe ɓeyde tun haɗoɓe si nangal ari ha ceerno imo danda haɗoɓe ɓe wa nunajji allazina o wi summa nunajji allazina la o wi wa anjayna allazina yanhawna ani su'i ka wa anjayna min dandi allazina ɓen yanhawna haɗaynoɓe ani su'i bone on si probléme ari haɗirɓe bone on lillahi wa fillahi ɓen Allah danday ɓe nangal men kono onon ɓe guine yimɓe waajaɓe darul fasiqina onon ɓe haɗaɓe sali haɗitaɓe on tertaki beere on julɓe ɗi julɓe on pays majorité musulman beere accaka jina accaka body e sexy ɗum no addirede leydi wa honɗum teni mum jeeno ngun wallahi Allah wi'i yiine ka hoore leydi ndaaron kala haɗaɓe sali haɗitaɓe fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu lmunzarina yo andi munzarina ɗon ko maf'ulu mbiɗi fasiru ko ɗum wiyete complément le complément en français quand on a un verbe on attend le sujet et après le sujet directement on attaque le complément n'est-ce pas donc ɓaawo gollal ngal ari ko golla ko ngari Allah wi heɗe noon joni haɗaɓe ɓen ronki haɗitaɓe fasiru yiile fil ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa kana kawes ibn Abbas maki on kayfa ɗon laysa lil istifham bal huwa istifhamu ta'ajjub ko kawes ɗum firete ka pula kawes kayfa kana kawes no laatori aqibatul munzarina battane ɓe waajaɓe sali waajitaɓe si yimɓe haɗama ɓe accari settay probléme settay difficulté ko joni joni min tawi ley ɗo pine no sunna ley ɗo ko nder ga aɗen tapporoy kaɗen katti ga ko aafiya ley ga men naatiri wo ko fiyen ɗum wo courant
onon du kon kasere on grevi fi courant lambe be kagol be andi piji go wo ko dum wo dannajo yuno kanin no wela no warto yaade heede wayri yedditi ko jawo e hore leggal o jodi mo wulla mo ne wo mi wullay do taw ha gondi landa si mi uno non mi maya o nani goddo no lisa lega o gini o tay ko gondi makko di yuppade di ngono tudi juude si jungo mo heewi o yara ole an kono jodi ma kala leggal do o wi o mi nani do warto yaade sago no nayo yaade gondi no lewi ko ngadi lando o wi yo a jaka har mi do wiide mi maayi kono jaka no woni mon buri menen si men yuri kagbele simanteri men ari do men tawi tabe no sunne fi courant ole dum way don courant ji fayda me de iya professeur Alpha Condé ko me yata courant daga ko yara jibre ko yara ko ya dum kadi ko hayno ara fetti purup so tere ani dum andi ko bonni ko gatun lambe afrique ko gatun fami kono courant men anda do wobe no sonkude do fi courant enen hakkunde mo no ngalla 50 nero e wat e celebrity ine suti ka 60 ans ha joni ko sunnotabe fi courant fewni d'abord leni taw di fe yari taw situation honno sayre problème mon taw ko mali e nyaamay ka e be nyaamay ko do fewni de e nyaamay ka be nyaamay e fe yar taw si e nyaamay e si be nyaamay fo ko bonki nenki wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu kathir kala ko hebi on imorde masibo ko sabu ki bonki modo ndare tonji e parto e koy Allah hudi nelaado mum hudi annabijo maki sinfanu min ummati min ahli an-nar feddeji didi ka mofti an do ko be yimbe yite on hadise min mi fuddino nande on hadis en 1900 combien Conakry do en 1988 bayana no wadede bonfi ka markaz jamiyatu nasul islam ko dum yadi nande on hadis denyande ko usaz faira wadno bayanaw hakke ko be dini fiyo jama famadi son be lakre be windi mo ka tablu sinfanu min ummati min ahli an-nar ko Sheikh Ramadan min janna on ka tablu dar salam do sinfanu min ummati min ahli an-nar duubi amen in to wari kono modi 88 a 2012 modi do hebike ka yimbe be rento ka sinfanu min ummati min ahli an-nar feddeji didi ka mofti an ko yimbe yite nelaado maki lam arahuma mimmi yari be maki groupe ara non ko worbe jogi be pataji bedino piya on yimbe hore ton a wole dum tubel to be wi a jaka o escadron dum nata janno badi piya e hore ton kasi kun non ko me mabbe kon onto ko men ko ngeni annabijo maki wanisaun kasiyat ariyat e rewbe marbe cionci buy ko holube kono ko holtube kulargal wela fambe don goy ko marbe cionci buy kono hay goto surratabe anata do e armoire didirawo mo 25 ans 30 ans 40 ans on fait niwede jiwo mo hebani en ko nakiri do 30 ans hande ko nakiri do ka wona mayede ka 25 ans do haray on do fe niwede tanti on ko grand-mère o yete fan ten tanti je do so nati ka chambre ji mabbe on limay ka armoire complet hon body e sexy temedere ko fawi hara ko mo warti wo ko witte ka lan maki mo mari tonti buy kono ay gotu surrata se ari atawi jippo hunkun kalili e boggola sikka ko soketi hum bobo ka ko tuba yummirawo mo 30 ans 35 ans o watto bango nangalawo ngol bawo nangilawo ngol on do mona mimi ala kirdinande on goy ko museni ni wondi tawde mi do maapi bawo pellet kundo wonani kanko Allah o accirta ko si en aljari o accata si en aljari o accata donc mare jale de jon non on son ben sonnabe watti be on bodi e sexy don bawo be nangi lawo ngol ka hore lawo be yaade ne laado maki hon be maki il anuhunna fa innahunna mal'unat hude be nani en nulata boy hudugol be ko en andu ko hudabe awa fa innahunna mal'unat ne laado maki berrobe watti be bodi e sexy ka hore lawo ko hudabe joni point d'interrogation enen julabe si fi lamu ngu fewa wolama wiye ngawa nyojjane don zaega juli dali ka mawbe buri dude don ameni fi birrul walidaini sukabe teddi mawbe ngina wajoto be fu ko sifa ma haray ko toli odo ko gando bayo wiye mawbe teddi mawbe yejjitibe yawi Allah ne laado dum non ka wola ka taw puisque
ko joddiji quoi ko jolokol goto jokkodiri mawɓe e sonnaɓe yawi mawɓe a faami fay ɓe ƴaggani nene mawɓe kadi yawi nelaɗo e Allah ɗon kadi Allah jiiɓi situation ji mawɓe ɓe toro Allah jaabota koye nder ɗum wonde lamɓe ɓen kam ɓen ɗon no yeeti e menen goye Allah men ala affaire mais so tawide Allah yaafono ko ɗum ɓe mafoto tum ɓe ara ka men ɓe na janggane men ɓurano andi kamɓe ɓe andi ɓe wolanta Allah mukko fami ko enen ɓe woli ɓe nana en tori du'a an kadi du'i men nana eni kadi en hanno convoquude ɓe ministre ɓe directeur ɓe waɗen kaɓɓe goro e sakuji maaro wiyen hiɗen tori ɓe du'a en anday ko haɗi ɓe du'o ko par ce que ɓe andi ɓe suusata wiide allahu allahu ko enen suusi wiide allahu joni noon makko mbaɓe yalte nder julirde yaha udita suudu kefeero yarowo beere yeeyowo beere ɓen no daranen ɗon yaasin senda ɗon kala waɗa e kamilure ni ɓen noon daro wiya fayɓe no yawi men faami ɓe sonnaɓe wonɓe jindude o bodi ɗo ka hoore laawol nelaɗo maki ko huɗaɓe bodi e sexy wa billahi alaykum fiyo jiwum pulum ma manika ma sooso ɓaawo lagine fof ko bonɗum ko pullo e manika e sooso woni yeeso niye toon fiir ɗum kadi wona critique ugol afe leƴƴi e yewtara sisiyagal wona udu billahi min al asabiya li annaha tufsidu l islam rasisiyagal ɗe gandi ko diina kam bonnata kono eɗen gandi leƴƴi lagine ɗin ko homɓe woni majorité on kalimore ko pullo manika e sooso ka ko homɓe kadi jogii islam on ko pullo e manika e sooso mi jonnayi on misala soosojo no o wayi wono wayi ko tumbere makko nden faaɗi wo o heɓay ko waɗa almajaje ka modi o no yiɗi Allah nelaɗo maki man bana lillahi baytan bana Allahu lahu baytan fil janna ka mo mahani Allah julirde Allah mahanayi mo suudu wona ndu suudu aljanna o soosojo faala de tumbum pullo fuuta no darne julirde ceerno a tawi ɗum ko tonin koya a sonetake toon a satti ga yo pullo hokku ka julirde darne ko woɓɓe alaysa kadalik komɓe suusi hokkugol ka julidaje darne o sooso ko ɓay ko ɓe on ɗum ko ɓay ko ɓe julɓe maninkajo no yiɗi yaadu makka hajju ayi doleke labaɗo ayi makka ɗum no wela maninkajo mi anda fi laamu mum kam ɗiɗiɗi no wela maninkajo ko ɗum waɗi ko ɓay ko julɗo ka alhajjul mabruru la jazaa lahu illa aljanna hajju si ɗiggi wala joddi sona aljanna ko naɓi maninkajo makka ko faale aljanna mahin juulen no wela pullo bana on heewi teddungal mum ala saɗa on heewi may juulen ɗum no wela pullo fuuta kon waɗi ɗum ko ɓaawo ko ɓe ko julɓe ko ɓe woni julɓe lagine ɓen ko ɓe kadi dari kadi ɗiɗi l'islam on kadi lagine ɗo jomude misal ngal makkiji ɗin hiɗen anndi darnuɓe ɗumen juulidaaje ɗen hiɗen anndi darnuɓe ɓe juulo ɓen hiɗen anndi ɓe sukkiɓe yogol makka ɓen hiɗen anndi ɓe kono pellet koye coñcoy koye nelaɗo maaki debbo wattiɗo koye wohuɗama eɗen anndi kadi ko honɗoni rombeyaade ɗum continuer jadda ka kawnon on annda très bien mayin ka hadis si nelaɗo maaki watti debbo wattiɗo bodi e sexy natata aljanna la yadkhulna aljannata wala yajidna riha ɓe natata aljanna ɓe heɓata urengol aljanna nokkugo maaki huɗeɓe ko huɗaɓe huddi Allah ndin noon e goɗɗo ko albuudu ar rahmatihi ka ko woɗɗintineɗe yurmede Allah nde ene Allah fannay o jiwo wattiɗo bodi e sexy aljanna o ƴettoya sooduɗo complet ɗiɗo pet ma tapoy ko sensibiliya Allah huɗa on pottinamo ka yurmede makko o ƴetta addunoɗo continuer di capantati ko yeeye kongo naɗa on aljanna teddungal meɗen si tawi ɓeeroɓe wattiɓe bodi e sexy jindi ka hoore laawi ɓe heɓata urengol aljanna awa continuer ji ɗi madina kan ka nder firdaus woni ene ɗe sikkude Allah kanko Allah o tooñay wama rabbuka bi zallamin lil abid bi zallam ko sifatul mubalaga li nafyi zulmi anillahi battan ko riwugol hakkirde Allah ko ɓuri e fandude o memata toñugol jiyaɓe makko ɓen ko ɗum so addi sifa on bi sifatul mubalaga o wi wama rabbuka bi zallamin lam yakul illahu wama rabbuka bi zalimin ka o wi bi zallam o tooñata ko ɓuri e fandude donc si tawi rewɓe wattiɓe ɗum ɗo woni huɗaɓe en yiyen si tawi addoɓe ɓen continuer ji ɗin kanko waɗa barki ɗum no addede ka ala ka addede malgré ko wonɗen wullude konko lagine woni e crise kon fof continuer ji bodi ɗin e sexy no jirpaɗe jon noon ko honno hoyitta attege toɓɓere mawdu o ko hotugol ka l'islam jogito islam on sabu jogitagol islam on ko ɗum Allah tigi wi nelaɗo makko ngo suuɗarimo o wi fastamsik
bima uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. O wi fastamsik jogito am Muhammad bima uhiya ilayka oɗo qur'ana wahoyinaɗo e maɗa. innaka no an Muhammad ala siratin hiɗa e hoore lawol mustaqimin fewugol. mi ara yewtugol seeɗani fi siratal mustaqim ɗum noon ko anditingol e nema islam on no foti kam. kono yen andu ngu ngaygugol islamu jokka alyahuda no piirde en sengo, annasara no sortirde en koyɗe sengo, shirkoɓe ɓen no dari e hoore meɗen sengo, mustaslimuna en faaminkiniɓe ko julɓe kadi no honkirde islamu on sengo. man zanna bi anna dhalika qadiya haditha faqad akhta. kala sikkuɗo ɗum ko probléme keso ara e o falji ko qadiya qadima jiddan, ko probléme mo andanɗa hoore ma o neeɓi ko l'islamu jokka munzu fajri l islami l awwal. gila ñande islam o feeñuno ko arande mum laawol ayɓe ɓe ñori. iɗo gandi annabijo sa sallam hino wuuri duno e groupe aji tati yahud madina: banu qurayza, banu kaynuka e banu nadir. mi yejjitari fi qissa on ka habasha to ka fergu mi artoya e makko yejjitari ko fino famorami woni. banu nadir ɓe waɗi plot janfagol nelaɗo wara nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, nelaɗo raɗiɓe yaltiniɓe madina ko ɓe wiyete les nadors, the Jews, the nadors Jews. ɓen ɗon dogi destination teleren Europe. groupe gono toon no wiye banu kaynuka, groupe al yahud ɓen ɗon kadi wirti sonnaje julɗo madina, ɓe ɓorimo jilbabu on, sonnaje on wirti. o wulliri nelaɗo allah e l'islamu, julɗo go yani alyahudajo waɗɗo ɗum on bayllojo tafowo o wari mo. alyahudaɓe wari on ɗon, julɓe ɓen immi tawi wona e probléme. nela salam maki accane men saare madina ɗin. ɓen ɗon kadi raɗa ko ɓen ɓe innata les Canot Jews, GHANOT. sa jangi fi maɓɓe ka encyclopédie a faamay ko groupe juif wiyaɓe en provenant de l'Arabie. direct destination maɓɓe on ɓe yehi Asie profonde. ɓen ɓe yehi ɓe maroyi teleren Australie. ɓe joue no rôle kaanuɗo e première guerre mondiale on fiino dawla islam o yanira ono de Yougoslavie. o probléme meyo toon hakkunde Serbie e Bosnie e Herzégovine. julɓe ɓe bosna ko ɓen al yahudaɓe créé on probléme par ce que kamɓe mofti toon ari waɗi refuge e fewdo première guerre mondiale on ɓe jooɗi Yougoslavie ka wiyete bosna ɗon ɓe manipuli hakkunde ono de serbe ɓe ɓen e julɓe ɓen. ɓe huɓɓi yite ngel ɓe walliti serbe ɓen warugol julɓe ɓen ko taw yejjito e nder on nden haare ɗon ɓe violuno ɓay guerre on lanni ɓe tawi 50,000 femmes musulmans a été violé. ko guluje 50 rewɓe julɓe viola e nder guerre on Yougoslavie. on nanta goto no wiya waɗɓe ɗum ɓen ko terroriste. ñalande wotere Ramallah, Jenin, Palestine, alarbare no weeta alkamsare, Israël e bombardoye ɗon suudu ko guluje ko 600 fayɓe maayi e nder bombardement. guluje ɗiɗo yimɓe tawi e nder on guluje ɗiɗo yimɓe ɗon 600 on fof ko payi koye boboy naɓa koye maroya e nder bâtiment on. ɓe ari ɓe acciti bombre moƴƴinande anti bâtiment on, nde on ɗon bâtiment ɗon lanni ɓen ɗon fof maayi ɗon. a nanta fi ɗum nowore ko si alyahudajo goto warama ka bande Gaza, ɗum ɗon towne les musulmans sont des intégristes, sont des extrémistes. hakkude mo Allah e ɗon andi hande julɗo intégriste parce que le mot intégriste vient d'où? intégral ka ko julɗo hombo anduɗon hande e leyge nangue ɗo wonɗo pratique ude islam makko on hara accari hay gotum intégralement. udkhulu fi silmi kaffa. si tawi en naati ka dina kaffa, si ɓe wi en intégriste koye weltoro sabu nun haray en woni haray nous avons pris l'islam intégralement pour être des intégristes. mais nous n'avons pas pris l'islam intégralement. ñeñiɗo ha juuli salawatu kamsi on wo fayda ko kara han nafirta darɗe nafiɗo ɗum. ñeñiɗo ha heeɓi ɗen wo ceerno ɗanoto juulari safe wiɗe. ñeñiɗo ha heeɓi sonnajo tijjiɗo wo fayda haaɗi ɗon. ñeñiɗo ha heeɓi sonnajo waɗɗo hijab sokete gam wo on kadi fiinota ko on no jooɗi ɗon tu warbugol barabara jangata deftere kam en wawata limude sonnaɓe min hande waɗɓe hijab tawa juzu amma ala ka hoore maɓɓe. bi Konakri ɗo fuɗɗa waajeɓe janne ha joni enen e ronku sonnaɓe ko ƴetta ɗe duuɗe sonnaɓe jannana e rewɓe. on to ɓe kadi woni ɓe kadi no dogida ɗum e sakuji mum heɗagol bayana ko oustaz kaari noon ko ɓe rewɓe nanda no jooɗi ka kuri no inna oustaz Abdallah no ɓuri oustaz tawi
Oustaz Tayibu no ɓuri Oustaz Amadou hana ɓe yeddudira woɓɓe ngam min domi Oustaz Abdallah koɗo ñande go ɓe yeddudiri ha wawa habbelan taw seede Oustaz Abdallah ko gando kumpol ɗon numéro am en Oustaz meɗe lamdo on si sonnaɓe yeddudiri ka ɓuri ɗum ko sunna ka ko bidia minni ko bidia si ɓe pippari mafe ko en o yi so lamiɗo Oustaz Gare o wiyano ko sunna donc ɓe kadi no jooɗi tun e commantugol bayana janggata gawra ɗo ɗum jolba min yeehi poloma min yeehi kon kaseri min yeehi no kelkari min tawa noon bayana ko ɗo yiyata fulamusujo fillantoɗoma bayana watnoɗo 94 hara waccare e toɓɓu bi fuɗɗa sonkede fi huququ zawjayni lajin haqqeji residiri ɓe honto ɗum sottini dewle ɗe no waywa camion wa ƴaway ngal pelle no otta ɗum fayda ko welata en joni koye wonu orchestre are waɗe théâtre jale ñande go mi yawno e markage goo mi waɗi yewtere fi huququ zawjayni sonnaɓe windi kaydi mbeɗen sikkude ko landal kaydi ɗum ko yani ka tabal no windi ɗon ñeñine han ɓe windi abadiata Fouta o awa min torike o noon ɓe ustasuɓe wajotoɓe ɗo haray sifa ɓe ɗo sabu ka min si ɓe aray ɗo koyo ngokkuɓe lewru fof tawi ko fi worɓe ɓen dugol hay haajal mum men kum ha rewɓe gonno rewɓe quoi rewɓe yini ɗum ɗo ɓlande Cheikh Youssouf ɗo kaset ɗo ngo lanni hay radio on sooda kare ɗoɗimite ɗo Allah de ɗon karamakoɓe goo kadi fi sonna ɓen kadi ko duwa worɓen kadi waɗɓe taaliɓe ɓe inni ɗo yontaka waɗen taali gara en jonniɓe yontere hannde kadi andi koye mawdu on filide mo beeko ko muɗum ɗum faala yo marso intégralement e ƴettari donc ɓe al yahudaɓe banu Qurayza ɓawo ɓe raɗama ɗon ɓe eggi ɓe yalti Madina ako fan banu Kaynuka banu Qurayza ko ɓen janfino nelaɗo sallam ñande ahzab o ɓe ari ɓe inni nelaɗo inna buyutana awra Allah wi wa ma hiya bi awra faasi ga ko e naafi ga ko ɗum nangi ɓe hooreɓe naafiki ɓe Madina koye ngolgorol jeeya Abdoullahi ibn Ubay ibn Salul o sincunoɗo fenal nden e hoore sonnaje nelaɗo on Aisha radiallahu anha allahi tawalla kibarahu ɓen ɗon kan ko kaafa nelaɗo ƴettannoɓe o maaki ɓay hare nde yelto tan wallin kaafaje mon ɗen kaafaje ɗen koye joɗiti kadi haka banu Qurayza oɗa goto mo juulala sala son haka maɓɓe ɓen ɓe naati ɓe faliti ka cuuɗi maɓɓe nelaɗo encercle ɓe balɗe tati iɓe joga ɓe ɓitti ɓe watti ƴettude undule ɓe pusa gimbe maɓɓe ɗen ɓe yaltira ka ɓaawo cuuɗi yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydi lmuminin ko noon ɓe yaltiri Madina wonti cité islamique gila nden ñande ɗin groupe aji alyahuda yaltuɗi ɗon haqqil maɓɓe no e Makka e Madina ka diina wuuru ka Makka e Madina raaɓi o aduna ɗo fop e nder 23 ans e nder duuɓi nogay tati heɓaka taw ɓe wi machine heɓaki taw yawuɗo vitesse hewti islam o wingol konngol ɗo ko Gladstone wonnoɗo premier ministre de Angleterre o wi ɗen jooɗi ɗo ɗen halde fi ko l'islam bonnire miɗo huljota l'islam nango en enen tigi watta en jooɗo par ce que e nder duuɓi nogay e tati tawi civilisation islam on ala e continent ala e qara min qarati dunia illa waqad dakalaha l islam sona islam naati e ɗum o wi attention wattane haɓɓi kono toujours ɓe ƴettude pehe fino ɓe haɓira o islam ko ɗum woni newingol ɗi bonkiji e ndu murtadu ɗon ɗo yiide feere e drogue e musique en e koye patto koye wonɗo yiwde rewɓe no watto ɗo body e sexy ko sukaɓe meɗen tigi woni yeeyide hannde labine on donc annabijo sallllahu alayhi wa sallam mi hoota ka fergu fernoɓe yahi Éthiopie hara mi wengilaari haala kan ɓaawo julɓe ɓen feri Makka ɓe seenike Habasha lanɗo werniɓe Quraysiyankoɓen immini délégation ko ya hetta ɓe Amr ibn al-As waɗama porte parole on jooɗo noon daara si julɗo no faala sini man ko ndaara min miɗo ngalɗi tun e julɓe wiyoɓe mi ndaari film o mi ɓeydike ndaara e noon ɗum film ko haangi am min ɗum ko ɗuytare ɗum woni mayyamo ko mbano mooɓi ɗo ɓe ngure mum o jongal lewi layi fi dappa wi moɓa ɓiɓɓe mum ɗo hoyroɓe jooɗo ena aleni talana on taaliɗi no ɓeyda haqqil ayi jongal leru foru c'est un vrai faux ɗayide ɗo déjà il n'est pas faux il est fou fami ono na foru wiyete ko fuuru ko feetudu jooɗo ɗo gina bon eyyi ɗo gandi nin ka kare furu o yiyay baali ngil si ngil yi oto ngil dogata ka ɗo gandi ko a ɗum ɓikkoy koye fo accita haqqil oye bewa mbangi ɗo gandi ba dogay ka andi baren ɗum ka ratto o ton ka mi yetti ton ko waɗi ɗum aɗa wawi fillade ɗum goɗɗum waɗi ɗum iɗa wawi andude ɗum
ko ɓuri moƴƴude jongalle on ko yo moɓo ɓiɓɓe makko ɓen e roɓɓe wayna areɗo hiɗen mari ɗo hande filmu wa on hari daraɓe joɗɗina ɓe wayna miɗo faala on qissanade ɗo fi neɗɗo dimbunoɗo alamul kufri on konngol makko ngol hay seytane yiɗano nanude inde makko no wole ko faala o yodde fi gorko mo andanɗa hoore ma ko gorko hakkude worɓe ayaji tan ɓikkoy go nena ne baba hara ko mboni o ina noon o taw hawji andi film on ko no welita ko ya humtide si bandi chef maayi ka fuɗɗode hande kadi ara film on ala important fami wiya jooɗe heɗo ɗum komi wi yewta yo wuri hande miɗo goni o acca ya jango kono noon mo juulari subaka o tawetaki kami sifotoɗon nani yoɗo heɗoɗa payɗo koye waalay hoyɗuɗum no juula subaka anduji par ce que koye humpa ko humpinaɓe koye ɗum no jeeya e wasila e manhaju tarbawi méthode neyir ɗum quoi koɗe ɗen acci ɗum hiɗen sifanoɓe film uji bonɗi e murtalduji e piiji ɗum duwa ka waɗeɗi joni noon ndaaru oɗo filmu ɗo hakkude julɓe ɓen e heferɓe jokkitunoɓe ɓen e cokki Amr ibn al-As o moƴƴini fenande o wi hey kono hiɗe yaade toñen ɓe jokkuɓe Muhammad o wi nazlim atba'a Muhammad o wi sen toñaari ɓe hokkindiri ɓe lanɗo moƴƴata lanɗo teddinayi ɗo raɗo en ɓe nodditi kadi reni o molnaɗo ɓe ni lanɗo meɗen faala hen tindu batte oya mako hanki tummodira kadi han pale wingel heewi église wingel heewi temple o ɓe alano hankintawa hande naata ha ɓiƴƴi Najashi inni bon on acca keɗe heɓi ɗo groupe aji ɗiɗi hoɓɓe ko siɓɓe ɗon goy kadi enen ko pewal ngal ñawirten hakkunde men ɓe fof ko ɓe ɓuray siyankoɓe makkankoɓe groupe goto gino ari ɗo wi no raɗaka mum no ɓittina fi no rewi Allah goto awa groupe go yewtiri ɓawo wi na ɗum raɗiɓe hara joni ɗen heɗiɓe kamɓe ɗiɗo marɗo gonga wo ñawen hakkunde maɓɓe on tuma nelaɗo maki bon onon sakkitiɓe arɓe ɓe wulliti ko on mo wowlanka on ɓe wi ko Amr ibn al-As hooli mo wawi haala Amr ibn al-As inni lanɗo wona ko ɓe yenni sanamuji amen reweteɗi amen ɗin kon tun metti men wona ko ɓe yenni mawɓe amen ɓe jokka soobe kon fof metti men goyi ko ɓuri men mettude ɓe yenni annabi Isa ƴetta noon mo wuti hoore makko kawol tangol kongol woɓe yenni Isa Najashi ko ɗon immi taw dimbi tuggordu makko ɗum tali giɗi fof tappaka nde cociru woɓɓe giila annabi Isa yenni Najashi inni ko hunduko no wodi yennay ko Isa min fusay ko Jafar ibn Abi Talib inni ma'adallahi hasha lillahi ma qalu illa buhtana ɓe wowlaari ɗo so wona fenande yalan hey ko yo lando menen ina waawi men newnande min weeɗitane ko deftere jippinde annabajo amen on yewti fi Isa ko lando inni adde Jafar ibn Abi Talib kana fasihan wa qari'an wa mufassiran wa zahidan wa abidan wa faqihan ɗen ɗo fof wino e makko ko talibajo anduɗo sharia on ko wawuɗo haala ko anduɗo firo qur'ana ko wawuɗo kadi lecture on kadi tilawa on kadi ceerno ko hawa o dari o usuɓe o ƴetti Maryam suratu Maryam ka o janguno ka fuɗɗode taw Maryam wa dhikru rahmati abdahu Zakariya id nada rabbahu nida'an khafiya oya taw lanɗon foɗi julle ɗe taw puisque ka nder bible ko ɓe andi fi Isa no wowle ko gila ñande weeta Isa jibine Matthieu chapitre 1 verset 1 ko ɗon fi annabi Isa aɗa wowleɗe aya on no wiɗi verset 1 chapitre 1 verset 1 de Matthieu ko ɗon woni première citation de Christ dans la Bible wonde Dieu a dit à la femme Dieu a dit Allah wi wo Jibril wo dit à la femme qu'elle engendra un enfant qui prendra le nom de Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous wonde yaw yettoɗa debbo o heɓay ɓiɗɗo on ɓiɗɗo ɗon ko Emmanuel wiyete ɗum ko firi Allah no wondi e men ko ɗo fi annabi Isa wo fuɗɗa wolede kadi biɗɗo Qur'ana noon ƴetti fi Zakariya no jibbinde Yahya wowlanta bani Israila fi Isa wowlanta ɓe fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o jangi ha ɓawo hewti ka Allah wi ɗon wazkur fil kitabi Maryam lanɗon immi gisandari
wadhkuru janto ka qur'ana fil kitabi ka deftere no windori ka linjila non maryam fi maryama yumma nabi isa sado ito maryama hombo taw ayatu maryama hombo maryama be go ummu isa o nyawo jotti bay jafar jofino e ayeje den zalika qawlul haqq alladhi fihi yamtaruna bayo dari ke do lando ngo muga taw o ni attention ko minani taw no wole kon ka deftere jippinde muhammad go fi isa dum no hecci buri ko windi kon ka linjila ka bible ne jodinde o wi attention ila mari aye jego kadi jafat yetto e ali imran kadi idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni idh qalat imra'atu imrana lorsque la femme de Amran a dit bengu imran on ko pati annabi isa ko on jibini maryam si tay qur'ana wowli fi pati annabi isa holli ko qur'ana wowli fi isa wono la si goddo ilo mi andi cheikh mukhtar be ko men jangi dayno mi andi tande be seni kona keddo be fuddi e business mi andi be hande goddo go ni awa kirno mi andi be moƴƴa tan ni ara on do hirsi hala kata bible no wolde fi annabi isa qur'ana ƴetto fi pati annabi isa nan ɗon immi o waɗi tugorru makko ɗum o siifi o wi laawol amen ngol e laawol argol ngol e moɗon makka onon ɓe sukaaɓe waɗaɓe barki ɗo ko gooto allah ko gooto o mo yew ɗon fi muɗum min mi anndano ko makka warata de kono mi jangi fi makko ka tawrete ka linjila no windi ka linjila ka tawreta taw psalms ma hono de les proverbes ko ɓenta kon les proverbes ma ko ɓenta kon kings les rois no windi nder ton wonde annabi isa inni je prierai le père qui est au ciel qu'il vous donne un paraclet qui demeurera avec vous éternellement annabi isa wi mi toroto allah wonɗo dow ga o fiyo jonnu ko wiyete paraclet nokkugo wi consolateur et le mot consolateur et le mot paraclet consolateur ko haala consolateur ko anglais on faami consolator ko bi mana arowo yurmina yimɓe ɓe mapo fi maɓɓe ɓuttinaɓe ɓerɗe si ɓe sattirama yaafinaɓe si ɓe heɓi sattede tamƴinana ɓe yurmede ɓaawo muñagol ko wiyete consolateur et le mot paraclet ko haala ibrania wona anglais wona français paraclet ko faabotoɗo qur'ana kadi ari wiye on nelaɗo ko on woni on paraclet laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim donc azizun on alayhi ma anittum ko woni paraclet mo ma posita yo mapito on faami en wata yetugo ɗum ɗo fof ko annitingol en tu wonde diina ka jogi ɗen kam miɗo addude landal e fi makka chrétien ɓe ɓen bible je ko ɓe jogi kon kop wona mi wowni ko bible je ɗen ko tappale e tindi e taali woni nder ton y a pas un chrétien qui peut contester min ari jara ko papo ɓayo min kadi ɓe jogi karama koɓe ka bible mbiɗa andi chrétien ɓe gono konake ɗo ɓe memminiɗan ko abdoul majid noddete ko andi ko betijo ko on woni semajo chrétien ɓen afrique ɗo fewndo o faami ko on seemi kala wiyeteɗo chrétien ɓe ɓayno eɗen jogui contact on il blague avec nous on va l'inviter ici bo yeru men on taw e ndebriyoto on faami chrétien jo ala lagine wawuɗo en wi'ude wonde ka diina wiyete ka christé yagal bible no légalise kaɗo diina par ce que bible no woli fi makka ok diina kanko ka yalti ko duuɓi 333 o christianisme jokkaɗo ɗo ko ɗum waɗi paul tigi wi ka bible c'est fi à l'antioche que les disciples de paul o monti paul o wi que les disciples ont pris le nom chrétien wo ko antioche ɗum ko antakia ɗum koye turquia ɗum ko selon histoire d'église on ko cocirno woli kon fi tariha mum on windi ka doctrine ka defte maɓɓe ko duuɓi 333 paul ari fendi chrétien ɓe ɓen chrétien donc le nom n'existe pas inde nden hari ala annabi isa e jokkunoɓe moɓen ko honno ɓe wiyeteno ko muslimun falamma ahassa isa minhum lkufra qala man ansari ila llahi qala alhawariyuna nahnu ansaru llahi amanna billahi washhad bi anna muslimun as'alukum billahi alaykum idha kana alhawariyuna muslimina famadha kana isa هو إمام المسلمين
si tawi hawariyuna inni washar seedi to bi annana wonde men muslimuna ko men julɓe si tawi hawariyuna woni julɓe haɗa annabi isa ko ndu wonno almamijo julɓe wotan feeti hoore men jokken ɓen sakkitorde yewtere nden enen diina ka jogi ɗen kan en hattundina e jokkugol ko enen duwa jokkede ɗum ɗon kadi en jogii dalil ka qur'an wonde enen julɓe ɓen en duwa ka jokkude ko enen duwa jokkude kala wiwɗo no jokki diina ma no mari diina ko kanko duwa accitude kan diina ma laawol ko jokki ɗon o jokka en enen julɓe enen en yamira ka jokkugol hay gooto enen ko en rinɗirɓe diina selluka alqur'anaɗe tellinde iwri ke allah nde allah ƴetti garanti bonnetake annabajo gonguɗo gerdaɗo ha ngadu noon fof tabintinani mo wonde koye gonga woni science on confirmi koye gonga woni tariha on confirmi koye gonga woni sariyaji ɗi bani adama waɗa ɗin adnallah on confirmi jonnitimo gonga wonde koye gonga woni enen en hatojini en jokkugol goɗɗo e ko woni e mum allah yeetiɓe wonde allah yeeti en ka qur'ana fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ka fa in amanu ɓe jokkuɓe diinaji goɗi wona islam si ɓe gomɗinirino bi misli ma amantum yeru kum gomɗin ɗon ko garana julɓe makka ma madina ɓe ara ko yeru islamu lagino homo yoɓɓe fi mum nane juulay janggay kono yeeyay ko harmi hara ɓe gomɗinirno wano islamu lagine on tum taw hara ko yeru gomɗinal men ngal ɓe ɗo gomɗinno allah wi faqad ihtadaw harayno ɓe feewino wa in tawallaw si tawi ɓe salike si tawi ɓe salike ɓe yeddi ɓe ɗurnike ɓe wucciti allah wi fa innama hum fi shiqaq haray yo andu ɓe woni e nder lurde hakkundeji maɓɓe ton fa sayakfikahumullah si tawi a jogitike diina ma kan selli allahu yonima ko liɓa ɓe kaɗo diina meɗen ko kaɗo woni assurat almustaqim laaɓi jelu mi lando on ko laaɓi jelu wiyeten yo allah fewniren sirat almustaqim ɓawo allah yewten ka qur'an o wi ya ayuha alladina amanu la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum allah wi ô vous les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens woton jogi to alyahuda annasara fi weldiɓe huwodiraɓe hoolondirteɓe allah wi nokkugo laa e mana lahum ɓe ala hoolare on faami woton hooloɓe yiɗonɓe jokkonɓe kala tawtuɗo ɓe weldi e maɓɓe naɓidi e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya ayi dare ɗum aron darey ley ka qur'ana ka fatiha ko laaɓi jel wonɗe wiide allah fewnire siratal mustaqim ɓawo en jangino aya on nane fastamsik bima uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ne jogito ka diina arkama diina islam andu hiɗa he ore laawol foccingol daaro ñallal be ñallal hara juuɗu farillaji maɗi a wattali naafilo fus sunna o rawati bo a waɗade hara ko farilla on simple a wiyay ihdina siratal mustaqim allah fewnir men laawol islamu foccingol ngol a wowlay ɗum laaɓi sappo e jeɗɗi ñallal a wowlay ɗum laaɓi 114 119 fois par semaine a wowlay ɗum 476 fois par mois laaɓi 4jeɗɗi wowlata ɗum e nder lewru hiɗa wowla ɗum laaɓi guluje 5 e 112 5712 fois par an wonɗa wiide yo allah fewnire siratal mustaqim bi fuɗɗiɗa wiide allah fewnire men siratal mustaqim alandike ko hongol woni ngol point d'interrogation alamatu istifam ɗon noon ko fello ɓaawo julɓe no woodi ɗo wuuruɓe duuɓi 60 firari qur'ana ka kala ko ari ka lengsiɓe anndi kala ko windi ka indépendant hiɓe anndi woɓɓe kam no ɗaɓɓi jabura kadi wo ko jabura dawuda no hunjaɓe ceerno ɗayno waɗi ɗo a faami janngari qur'ana ko sifa ɗin no wi anndi si ɗawi si fi bandi no wolede ko sifa ɓe yimɓe ɓe haaju mum ala e qur'ana allah wi ɓe wuure gurdam ɓittuɗam kayiɗa ɗo ɓe doga ceede ɓe doga boofo duudu hiɓe doga gerto boɗe hiɓe doga nene boboɓe hiɓe doga yimɓe hay rendu waɗiɗo ɓe maƴa ɓena ɗum ɗo kadi no namere ni wa man arada an dhicri fa inna lahu maishatan danka wuruɗo ha ko bantara e maagi e nebbele waɗaɗe sooda reedu o deƴƴinoto ndumaɗena ɗum ɗo no namere ni ɓayo anda allah seedata e namere ni fa inna lahu maishatan danka haray siratal mustaqim on allah yeetike en islam o wonɗen e mum ko ɗum woni diina annabaɓe ko ɗum woni diina yannoɓe shahid ɓe ko ɗum woni diina kala moƴƴuɗo feere
ko ɗum kadi woni diina kadi kala gonguɗo e konngol wi'ugol ko Allah woni rew min alladina an'ama Allahu alayhim min annabiyina was-siddiqin wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan. Donc si ɗen torade Allah la fewni siratal mustaqim ko ka diina ka wonɗen e mum yandi woten walli ɗum ɗo jokke woɓɓe woten walli ɗum ɗo yembe yimɓe 24 et 31 min mi alanade gildi gaddare wowugol ɗo adda référence ji ma ɗuma ko kongu ɗiɗi mi yetton fi 24 et 31 24 wona hay feeto chrétien dagigo ka christianisme ko ɗum waɗi chrétien ɓe wiyeteɓe orthodoxe ɓen no misra ɗo seeɗa ɓe Canada ɓe misra e Canada ɓen wi'i kala feetuɗo 24 ma le 25 ɗon andi enen pays francophone on ko 24 on Noël kaleɗe anglophone ko 25 on ɓena Christmas kono fof e mum ala ka Bible. Il n'y a pas un verset biblique qui nous cite la datation de la naissance de Christ. On aya alaka nder Bible yeti ɗoy annabi Isa ko ñalande kaarine jibina ɗum alaka nder Bible. Je maîtrise la Bible plus que le Coran. Ko defte capanɗe jeego e jeego woni Bible on capanɗe jeego Ancien Testament jeego woni Nouveau Testament on ka Ancien Testament aranere nden ko Genesis wiyete sakkitorne no wiye Malachi ko nden timminɗi capanɗe jeego. Nouveau Testament on évangile on ko Matthieu han e Proverbe defte jeego jowiije ɗen ko yimɓe ɓe lamɓe moƴƴinno windi jeeɗaɓere nden ko Paul bonnunoɗo Bible on windine ko ɗe ɗo wiyete Bible ma Bible ala e nder aya goto ka Bible wiwde annabi Isa ko ñalande karde jibina ma yetoma ko le 24 ma le 27 hari chrétien ɓen ko gomɗinno ara num ko wonde annabi Isa ko jibina ko ñande jeego janvier oɗo 24 et 25 ɗum kadi harɓe ala dalil ɓe terti o 24 et 25 ɗo ko feetoji lamɓe ɗiɗo finansunoɓe Paul ɓe fi yo bonnu Bible on oyano wiye Mitra kanko wonno lamɗo e Turkménistan oɗa Byzantine oɗa no wiye Sylvester le roi Sylvester Junior ko on laamino romain ɓe ɓen laamu Byzantine mum ɓeɗo ɗiɗo finansuno Paul après ñalaɗe ɓe jibinaɗen noon finance waɗa comme anniversaire haray hande on ko ɗo daroto ɗen ɗin ñalɗi ɓen ɗo ɗiɗo ñande ɓe jibinaɗen ko ɗen église ji goo woni feetude église ji goo wi'i wono église orthodoxe o ɓe inni kala feetuɗo 24 ma le 25 kara o yalti diina ara hande kadi kanko andi si jokkoye e julɓe ɓen kono nawa chrétien yande kadi témoin de Jéhovah ɗo gandi ɓen ɗo jinda ɗo senda sakuhoy no lukkidi sakuhoye defte kuyɓe kadi koye ɓen haaɗi gil mouvement wil gil no mari financement molanaɗo Amérique kono ɓalejo jindo ɗo jinda senda ɗo ko ɗum hay porto aray koy ɗo sa hay koye jindiɗa ɗo e pettu a sikka ko ala goɗɗum ils sont bien payés layifuji hukkiɗi nder toon kon noon ɓen portoɓe no andi probléme maɓɓe ko sayre maaro notre problème d' abord est un problème de malais en feƴƴari taw ka abbere maaro ka sayre ɓe ƴetta ɗo seeɗa ɓe jonna ɓen ɓe ñaama ko mouvement wil sincangil en 1962 ngil valida États-Unis d'Amérique en 1972 ɗum no wiye témoin de Jéhovah ɓenaɓe ko anglais de Jehovah's Witness shuhudu Yahoua ɓen kadi no jinda ɗo ɓen wi'i wo kala gomɗinɗo ñalande nde annabi Isa jibina e mum woni ko 24 ma le 25 haray on ɗon on o majjama lingila on wo kala feetuɗo nde haray o waɗi bidia ka maɓɓe kamɓe chrétien ɓen donc si tawi hay immoɓe maɓɓe ɓen kamɓe chrétien ɓen ɓe alana dalili haray ko on ɗon julɗo ƴettiri ɗum jogitori hukki e nder muɗum ha mbeɗe lanni leydi julɓe nde 95 ma 97% ɓiɓɓe julɓe haray 24 et 31 on wallidire yewten sukaɓe men ɓen hamɓe wallina amma 31 on ɗum ko feeto sanamuji sappo e ɗiɗi ko ɗin wiyetede 12 mois de l' année ɗo gandi ɗi sanamuji sappo e ɗiɗi ko inɗe sanamuji Hollande Sylvester ma Charles no ɓe inniraynomo noon le roi Charles ɓawo moƴƴini marno ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo ɓe ƴawi e nder laana ka yooliɓe fof ɓe maayi on faami on tuman o moƴƴini statiji o nannitini ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɗɗo makko ɓuraynoɗo mo welde on o innitiri on sanamuru goo o inni ɗum ɗon ko yunaye ko ɗum woni janvier ma januari ɗum woni no premier fils par ce que kanko o wi wo ɓiɗɗo makko sakkitiɗo on hakke ko yiɗi on ko o woni afo on ka makko afo makko on no wiye décembre on décembre ɗon ko firuno ka haalo maɓɓe ko ɓiɗɗo tiɗunoɗo probléme ji ɓay wo on warno nene mum ko ɗum waɗi ndaare probléme ji ɓurɗi jande ɗi addalla on koye décembre ɗi waɗata na e ngal ɗo ɓe wino le 21 décembre annon lannayi na ɗum ɓe wolno c'est que ko innitira ɗum ɓiɗɗo warnoɗo nene mum nambaraji waɗa ɗe décembre ɗin beere ko marsata kon e décembre e adnallah o marsata e nokku e adnallah e lewru hay wotu donc
on tuman non o hittini o wi son limi ɗiɗɗamɓe 12 son sakkitori ɓiɗɗo marnoɗo probléme wiyeteɗo décembre on nde ɗon wola fi momi yiɗuno on no wiye janvier o wi nde ñande miɗo fala empire romain on fof yo waɗu férie yara goto yaari golle fof nde ñande jooɗo welto yara beere itto loko fijaka muɗum on tuma nde ñalade déclara wonde ko nden ɗo woni premier jour de l'année car le jour représente le premier fils du roi ko ɗum woni o feeto 31 wigol ra'asu sana nouvel an sa naati e ɗum haɗa ya andu wona feeto hay goɗɗo wonɗa wadde ko feeto leggal lesanongal sana muɗum no wiye yonayi donc aray ko ɗum ɗon marno ko mi yewtayi sukaɓe wallin ɗum wakkiloɗen kadi yiiden heɓen contact e maɓɓe yeetoɗen ɓe sorto e muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal